आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। राज्यसभार मंजूरी लाभ कला वाकफ संशोधन विधेयक 2025। 12 घंटा धरी वितर्क पर हेला भोट ग्रहण। विधेयक सपक्षरे 128 एवं विरोधरे भोट देले 95 जन सदस्य। थाईलैंडर बैंकॉक आज षष्ठ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में जोगदेवे प्रधानमंत्री। मणिपुर राष्ट्रपति शासन लागू संपर्कित वैधानिक संकल्प राज्यसभा गृहीत। एवं आईपीएल क्रिकेट रे गत संध्यार अनुष्ठित मैच रे सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन परास्त कला कोलकाता नाइट राइडर्स। वाकफ संशोधन बिल 2025 संसदर अनुमोदन लाभ करिछि। आज सकाळे राज्यसभा एहाको अनुमोदन मिलिछि। बिल सपक्षरे 128 जन सदस्य मतदान करथिबा बेले विरोधरे 95 जन सदस्य भोट देइथिले। 12 घंटा धरी राज्यसभा वाकफ संशोधन विधेयक उपर आलोचना जारी रहितिला। लोकसभा एही विधेयक को पूर्व मंजूरी मिल सारी। वाकफ संशोधन बिल 2025 उद्देश्य होउछि वाकफ संपत्ति परिचालन को श्रृंखलित करने, ऐतिह्य स्थलगुड़िकर सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को प्रोत्साहित करने। यह बिल वाकफ बोर्ड और अन्य अंशीदार मध्य समन्वय को श्रृंखलित करने सहित परिचालनागत व्यवस्था उन्नति आने लगी व्यवस्था करा जाइछि। अन्य पक्षरे मुसलमान महिला विशेषकर विधवा और छाड़पत्र पाइथिबा महिला मानक आर्थिक और सामाजिक स्थिति रे उन्नति आनिबा लगी एही बिल व्यवस्था करा जाइछि। वाकफ बोर्ड परिचालना और नीतिगत निष्पत्ति क्षेत्र में मुसलमान संप्रदायर प्रतिनिधित्व को एही बिल अग्राधिकार दिया जाइछि। एही विधेयक उपर वितर्कर उत्तर में केंद्र संख्यालघु व्यापार मंत्री किरण रिजिजू कहिसंति एही आईन द्वारा कोटी कोटी गरीब मुसलमान उपकृत हेबे एवं एहा कोनोसी प्रकार रे कोनोसी मुसलमान को पाई असुविधा सृष्टि करिबा नाही। से कहिसंति नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास लक्ष्य नहीं काम करुछंती एवं कोनोसी संप्रदाय सहित भेदभाव करा जाउ नाही। से कहिसंति तांको मुसलमान संप्रदायर लोक माने साक्षात करबाकू आसीथिले एवं एही बिल को शीघ्र मंजूरी प्रदान करबाकू अनुरोध करिथिले। सरकार मुसलमान मानंकू देशर मुख्य स्रोत सामिल करबा लगी उद्यम करुछंती बोली मंत्री श्री रिजिजू राज्यसभा कहिसंति। से कहिसंति जुग्म संसदीय कमिटी रे सदस्य मानक मतामत सुनिबा सह सेमानक परामर्श को एही विधेयक रे अंतर्भुक्त करा जाइछि। भारत का जो सरकार है किसी को धर्म के आधार पर तो आप अपना काम नहीं कर सकते। सबको भारतीय नागरिक होने के नाते सबको एक दृष्टिकोण से हमको दिखना होता है, सबको बराबर दिखना होता है। जब मोदी जी ने कह दिया कि सबका साथ सबका विकास, वही तो संविधान का स्पिरिट है। से कहिसंति केंद्रीय वाकफ परिषद 22 जन सदस्य रहिबे, जेउथिरे जणे कार्यनिर्वाही सदस्य एवं 4 रु अधिक अण मुसलमान सदस्य रहि परिबे नाही। से कहिसंति वाकफ बोर्डर 11 जन सदस्यଙ୍କ मध्यरु मात्र 3 जन अण मुसलमान सदस्य रहिबे। एही वाकफ बोर्ड एक वैधानिक संस्था और यह धर्मनिरपेक्ष हेबा उचित, किंतु सरकार एथिरे अण मुसलमान सदस्यଙ୍କ संख्या सीमित रखिसंति बोली से कहिसंति। हमने जो नया प्रावधान लेके आए उसमें हर वक्फ बोर्ड में मुसलमानों में जो रिकॉग्नाइज्ड सेक्ट है सब मिल करके वक्फ बनेगा। जो पिछड़े वर्ग है वो भी वक्फ बोर्ड में मेंबर होगा और आउट ऑफ 10 मुस्लिम्स 2 मेंबर्स मिनिमम शैल बी वुमेन। पूर्वर यह बिल आगत कर संख्यालघु व्यापार मंत्री किरण रिजिजू कहिथिले समस्त अंशीदार मानक सह विस्तृत आलोचना पर जुग्म संसदीय कमिटी पक्षरु एही बिल अणा जाइछि। एहाकु समर्थन करबाकू से विरोधी दलगुड़िकु अनुरोध करथिले। आलोचनार अंशग्रहण करी कांग्रेस सदस्य डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन कहिथिले एही विधेयक विभ्रांतिकर एवं सांप्रदायिक समस्या सृष्टि करिवो। से कहिथिले बीजेपी संप्रदाय को विभाजन करबाकू चेष्टा करुछि। बीजेपी सरकार समय रे वाकफ परिषद पई कोनोसी पांठी आवंटन करा जाय नथिला एवं वाकफ परिषदर कर्मचारी को मध्य दरमा दिया जाय नथिला। तेबे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह विरोधी दलगुड़िक एही विधेयक संपर्क में लोकमानंकु विभ्रांत करबाकू चेष्टा करुछंती बोली कहिथिले। वितर्क भाग नहीं केन्द्रमंत्री तथा राज्यसभा दलर नेता जेपी नड्डा कहिथिले गृह एही वाकफ परिचालन को सशक्त करने और दक्ष भाव परिचालन करने लगी समर्थन करेंगे। से कहिथिले एही विधेयकर मूल उद्देश्य होउछि संस्कार आनिबा एवं वाकफ संपत्तिर उपयुक्त परिचालन करबा। हम यहाँ डिस्कशन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या ऑब्जेक्टिव पार्टी का इंटरेस्ट है या ऑब्जेक्टिव नेशन का इंटरेस्ट है? हमको दोनों के बीच में तय करना है। मैं अपनी सरकार के बारे में मोदी जी के नेतृत्व में ये डंके की चोट पर कह सकता हूं कि यह बिल नेशन के इंटरेस्ट में है और उसके लिए हम लेकर के आए। ये किसी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, ये किसी वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के इंटरेस्ट में नहीं है, ये देश के इंटरेस्ट में है।
ଡିଏମ୍କେ ସାଂସଦ ତିରୁଚି ଶିବା ବିଧେୟକକୁ ବିରୋଧ କରି କହିଥିଲେ ଏଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ମହମ୍ମଦ ନଦିମୁଲ ହକ୍ କହିଥିଲେ ଏହି ବିଧେୟକ ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ବିରୋଧୀ। ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ ଏହି ବିଲ୍କୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ବୋଲି କହିବା ସହ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଆର୍ଜେଡିର ପ୍ରଫେସର ମନୋଜ କୁମାର ଝା ଏହି ବିଲ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ସଦସ୍ୟ ରାଧାମୋହନ ଦାସ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ସମୟରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଲାଗି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇନଥିବା କହିଥିଲେ। ଜେଡିଏସ୍ ମୁଖ୍ୟ ଏଚ୍ଡି ଦେବଗୌଡ଼ା ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଶିବସେନା ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଏହି ବିଲ୍କୁ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଡକ୍ଟର ରାମଗୋପାଳ ଯାଦବ ଭାରତ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ଏହି ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଏହି ବିଲ୍ରେ କୌଣସି ନୂତନତ୍ୱ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିୟମର ବିରୋଧରେ ଯାଉଛି। ଏଆଇଏଡିଏମ୍କେ ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଏମ୍ ଥମ୍ବିଦୁରାଇ କହିଥିଲେ ସରକାର ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ ପରିଷଦ ଗଠନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ କହିଥିଲେ ଗରିବ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସରକାର ଏହି ବିଧେୟକ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଷଷ୍ଠ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ସମୃଦ୍ଧ, ସହନଶୀଳ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍। ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଭିଜନ 2030କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀର ରିପୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2 ଦିନିଆ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥାକ୍ସିନ୍ ସିନାୱାତ୍ରାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନାକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶାସନ ଏବଂ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ସିନାୱାତ୍ରାଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ଆଲୋଚନା ପରେ ଭାରତ ଓ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 6ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ଏହି 6ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସୂଚନା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ସାମୁଦ୍ରିକ, ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆଲୋଚନା କାଳରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଗ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ଭାରତ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାଗିଦାରୀକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତର ଆକ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ନୀତି ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ରହିଛି ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में थाईलैंड का विशेष स्थान है। आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच स्ट्रेटेजिक डायलॉग स्थापित करने पर भी चर्चा की। हमारी एजेंसीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल माइग्रेशन के खिलाफ एकजुट होकर काम करेगी। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ ଏବଂ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନିକଟରେ ଘଟିଥିବା ଭୂମିକମ୍ପରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ଆହତଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାଗତ ଓ ଆତିଥେୟତା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ମଣିପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ସଂସଦରେ ବୈଧାନିକ ସଂକଳ୍ପ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମଣିପୁର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 356(1) ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବୈଧାନିକ ସଂକଳ୍ପକୁ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକସଭାରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିସାରିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ 80 ରନ୍ରେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟସ୍ ଜିତି ଫିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 200 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 16 ଓଭର 4ଟି ବଲ୍ରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 120 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକନା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ରାଜ୍ୟସଭାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଲାଭ କଲା ୱାକଫ୍ ସଂଶୋଧନ ବିଧେୟକ 2025। 12 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିତର୍କ ପରେ ହେଲା ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ। ବିଧେୟକ ସପକ୍ଷରେ 128 ଓ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ୍ ଦେଲେ 95 ଜଣ ସଦସ୍ୟ। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରେ ଆଜି ଷଷ୍ଠ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ।
ମଣିପୁରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ ସମ୍ପର୍କିତ ବୈଧାନିକ ସଂକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଗୃହୀତ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ 80 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।